Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. In joint statements with Prime Minister Benjamin Netanyahu in Tel Aviv, Biden said of Hamas, they have committed atrocities and horrors that make ISIS seem somewhat more rational. At the same time, Biden reiterated his warning to Israel about the conduct of the war. The world is watching. Israel has values like the United States and other democracies, and they're watching what we're going to do. Biden also backed Israel's claim that the deadly explosion at the Gaza hospital the night before was the result of a misguided rocket attack by Palestinian terrorists. However, he added, there are many who are not so sure, and stressed we must bear in mind that Hamas does not represent the entire Palestinian people and has only brought them suffering. Biden reiterated his support for Israel. President Joe Biden met with a group of Israelis who fought in Hamas attacks, saved lives, were first responders on the ground, and relatives of those killed, and listened to their personal stories. Eli Bear, president and founder of United Hatzalah, told to the president, "You are an uplifting influence on the whole country." Biden repeated his famous statement, "You don't have to be Jewish to be a Zionist." He also detailed his big meeting with Golda Meir. The president also met Rachel Edry. Rachel, less than an hour after Hamas launched its October 7 attack, 2 trucks rolled into the town of Ofakim with 14 terrorists and their arsenal, said Mayor Itzik Danino. Only the spontaneous action of residents and police armed with knives, some handguns, and finally the terrorists' own rifles stopped the horror, with the town losing about 50 people in 5 hours. Rachel and David Edry tried to distract their captors with food and conversation. Rachel repeatedly asked to go to the bathroom so that snipers watching the house would know she was inside. She spontaneously lied when the terrorists found evidence that her sons were police officers, saying they had emigrated to the United States. This lie was to the terrorists' liking, as Hamas often fantasized about Jews fleeing Israel. He repeatedly flashed 5 fingers up at the window, assuming he was being watched to signal the troops how many terrorists were inside. Russia considers the attack on a hospital in the Gaza Strip a criminal and dehumanizing act, Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova said. Of course, we consider such an act as a crime, as a dehumanizing act, Zakharova said. The Russian diplomat said Israel must prove that it was not involved in the strike on the Gaza hospital. They should not only make comments in the media and on social media, they should prove facts, she added. The Russian Foreign Ministry spokesman called on the U.S. to present satellite images that could help clarify the situation and identify the perpetrator of the tragedy. If Israel does not stop attacking the Gaza Strip, no one will be able to stop the Muslims of the world and the forces of resistance, Ayatollah Ali Khamenei, Iran's supreme religious and political leader, said on Iranian state television. If the Zionist regime continues its crimes, the Muslims and the forces of resistance will be enraged, and no one will be able to stop them, the Iranian leader said. He added that no one should hope that certain parties, including Iran, can prevent the resistance from taking action. Ali Khamenei referred to the axis of resistance, an informal term for states and organizations hostile to the Jewish state, which alongside Iran include, for example, the Palestinian Hamas and the Lebanese Shiite Hezbollah, allied with Iran. The United States and its allies are supplying Ukraine with armored vehicles, air defense equipment, and high-precision missiles. In violation of international conventions, Washington has also included cluster bombs in its military aid packages. The issue of the transfer of F-16 tactical fighter jets to Kyiv has been raised to a practical level. Their arrival is expected as early as next year. In response to these threats, we will take appropriate measures and reinforce our western borders, Shoigu said. He pointed out that in addition to supplying weapons, NATO countries are also providing intelligence information to the Ukrainian armed forces, training Ukrainian soldiers, and sending mercenaries and advisors to Ukraine. According to Shoigu, by protecting the Kyiv regime, the collective West has launched a hybrid war against Russia in the military, political, legal, economic, and humanitarian fields. Hungary is now ranked 4th in the production of electric batteries thanks to investments by Eastern companies, but will soon move up to 2nd place in the global ranking, Foreign Minister Peter Szijjártó said this in Beijing. According to the ministry statement, the minister said at the International Forum of the One Belt, One Road initiative that Hungary is the best example of mutually beneficial cooperation between East and the West, having made great efforts to become an important meeting point for investment from both directions. He pointed out that all 3 German premium car brands will have production bases in Hungary. He also pointed out that all of the world's 10 largest electric battery manufacturers are Eastern companies,
5 of which have already committed to Hungary, including the largest company in the sector, China's CATL. And finally, for the weather over the weekend, the weather will be partly cloudy and mild. By Sunday, the wind will weaken and sunny weather is expected. The temperatures will average around 12 to 22 degrees Celsius in the morning and 16 to 23 degrees Celsius in the afternoon hours. For this information, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. In gemeinsamen Erklärungen mit Premierminister Benjamin Netanyahu in Tel Aviv sagte Biden über die Hamas, sie haben Gräueltaten und Schrecken begangen, die ISIS etwas rationaler erscheinen lassen. Gleichzeitig wiederholte Biden seine Warnung an Israel bezüglich der Kriegsführung. Die Welt schaut zu. Israel hat Werte wie die Vereinigten Staaten und andere Demokratien und sie beobachten, was wir tun werden. Biden unterstützte auch die Behauptung Israels, dass die tödliche Explosion in einem Krankenhaus in Gaza in der Nacht zuvor das Ergebnis eines fehlgeleiteten Raketenangriffes palästinensischer Terroristen war. Er fügte jedoch hinzu, viele sind sich nicht so sicher und betonte, wir müssen bedenken, dass die Hamas nicht das gesamte palästinensische Volk vertritt und ihm nur Leid gebracht hat. Biden bekräftigte seine Unterstützung für Israel. US-Präsident Joe Biden traf sich mit einer Gruppe von Israelis, die bei Hamas-Angriffen kämpften, Leben retteten, als Ersthelfer vor Ort waren, sowie mit Angehörigen der Getöteten und hörte sich ihre persönlichen Geschichten an. Eli Beer, Präsident und Gründer von United Hatzalah, sagte dem Präsidenten, sie sind ein erhebender Einfluss auf das ganze Land. Biden wiederholte seine berühmte Aussage, dass man kein Jude sein muss, um Zionist zu sein. Er berichtete auch über sein großes Treffen mit Golda Meir. Der Präsident traf auch Rachel Edry. Weniger als eine Stunde nachdem die Hamas ihren Angriff vom 7. Oktober gestartet hatte, rollten 2 Lastwagen mit 14 Terroristen und ihrem Arsenal in die Stadt Ofakim, sagte Bürgermeister Itzik Danino. Nur das spontane Eingreifen von Anwohnern und der Polizei, die mit Messern, einigen Handfeuerwaffen und schließlich mit den Gewehren der Terroristen bewaffnet waren, konnten das Grauen aufhalten, wobei die Stadt innerhalb von 5 Stunden etwa 50 Menschen verlor. Rachel und David Edry versuchten, ihre Entführer mit Essen und Gesprächen abzulenken. Rachel bat wiederholt darum, auf die Toilette gehen zu dürfen, damit die Scharfschützen, die das Haus beobachteten, wussten, dass sie im Haus war. Als die Terroristen Beweise dafür fanden, dass ihre Söhne Polizeibeamte waren, log sie spontan und sagte, sie seien in die Vereinigten Staaten ausgewandert. Diese Lüge kam bei den Terroristen sehr gelegen, da die Hamas oft von Juden fantasiert, die aus Israel fliehen. In der Annahme, dass er beobachtet wurde, zeigte er wiederholt mit 5 Fingern zum Fenster hinauf, um den Truppen zu signalisieren, wie viele Terroristen im Haus waren. Nun, Russland hält den Angriff auf das Krankenhaus im Gazastreifen für einen kriminellen und entmenschlichenden Akt, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa. Natürlich betrachten wir einen solchen Akt als ein Verbrechen, als einen entmenschlichenden Akt, sagte Sacharowa. Die russische Diplomatin sagte, Israel müsse beweisen, dass es nicht an dem Angriff auf das Krankenhaus in Gaza beteiligt war. Sie sollten nicht nur Kommentare an die Medien und in den sozialen Medien abgeben, sondern Fakten liefern, fügte sie hinzu. Der Sprecher des russischen Außenministeriums forderte die USA auf, Satellitenbilder vorzulegen, die zur Klärung der Situation und zur Identifizierung des Verursachers der Tragödie beitragen könnten. Wenn Israel nicht aufhöre, den Gazastreifen anzugreifen, werde niemand in der Lage sein, die Muslime der Welt und die Kräfte des Widerstandes aufzuhalten, sagte Ayatollah Ali Khamenei, Irans oberster religiöser und politischer Anführer im iranischen Staatsfernsehen. Wenn das zionistische Regime seine Verbrechen fortsetzt, werden die Muslime und die Kräfte des Widerstandes wütend sein und niemand wird in der Lage sein, sie aufzuhalten, sagte der iranische Führer. Er fügte hinzu, dass niemand darauf hoffen sollte, dass bestimmte Parteien, einschließlich des Irans, den Widerstand daran hindern könnten, etwas zu unternehmen. Ali Khamenei verwies auf die Achse des Widerstands, eine informelle Bezeichnung für Staaten und Organisationen, die dem jüdischen Staat feindlich gegenüberstehen und zu denen neben dem Iran beispielsweise die palästinensische Hamas und die mit dem Iran verbündete libanesische schiitische Hisbollah gehören. Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten liefern der Ukraine gepanzerte Fahrzeuge, Luftabwehrsysteme und Präzisionsraketen.
Unter Verstoß gegen internationale Konventionen hat Washington auch Streubomben, seine Militärhilfspakete aufgenommen. Die Frage der Verlegung von taktischen F-16 Kampfjets nach Kiew wurde auf eine praktische Ebene gehoben. Ihre Ankunft wird bereits für das nächste Jahr erwartet. Als Reaktion auf diese Bedrohungen werden wir geeignete Maßnahmen ergreifen und unsere Westgrenzen verstärken, sagte Shoigu. Er wies darauf hin, dass die NATO-Länder den ukrainischen Streitkräften nicht nur Waffen liefern, sondern nachrichtendienstliche Informationen bereitstellen, ukrainische Soldaten ausbilden, Söldner und Berater in die Ukraine entsenden. Zufolge hat der kollektive Westen durch den Schutz des Kiewer Regimes einen hybriden Krieg gegen Russland auf militärisch-politischen, rechtlichen, wirtschaftlichen und humanitären Gebiet begonnen. Dank der Investitionen östlicher Unternehmen liegt Ungarn bei der Produktion von Elektrobatterien jetzt an 4. Stelle, wird aber bald auf den 2. Platz in der Weltrangliste vorrücken, sagte Außenminister Peter Szijjarto in Peking. Nach Angaben des Ministeriums sagte der Minister auf dem internationalen Forum der Initiative One Belt One Road, dass Ungarn das beste Beispiel für eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit zwischen Ost und West sei, es große Anstrengungen unternommen habe, ein wichtiger Treffpunkt für Investitionen aus beiden Richtungen zu werden. Er wies darauf hin, dass alle 3 deutschen Premium-Automarken Produktionsstandorte in Ungarn haben werden. Er wies auch darauf hin, dass alle 10 weltweit größten Hersteller von Elektrobatterien Unternehmen aus dem Osten sind, von denen sich 5 bereits in Ungarn engagiert haben, darunter das größte Unternehmen der Branche, die chinesische CATL. Und schließlich zum Wetter. Am Wochenende wird das Wetter teilweise bewölkt und mild. Am Sonntag schwächt sich der Wind ab und es wird sonniges Wetter erwartet. Die Temperaturen werden im Durchschnitt zwischen 12 und 22 Grad am Morgen und zwischen 16 und 23 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à ITV. Je m'appelle Peter Gardosch et ce sont les titres en français. Lors de leur conférence de presse commune avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou à Tel Aviv, M. Biden a indiqué que les atrocités commises étaient telles qu'elles font passer l'organisation État islamique pour un mouvement plus raisonnable. Dans le même temps, M. Biden a réitéré son avertissement à Israël concernant la conduite à la guerre. Le monde regarde Israël un ensemble de valeurs à l'instar des États-Unis et d'autres démocraties et il regarde pour voir ce que nous allons faire. Le président américain a également soutenu l'affirmation d'Israël selon laquelle l'explosion meurtrière survenue la veille dans un hôpital de Gaza était le résultat d'un tir de roquettes raté par des terroristes palestiniens. Il a toutefois ajouté que de nombreuses personnes n'en étaient pas sûres en soulignant qu'il fallait garder à l'esprit que le Hamas ne représentait pas l'ensemble du peuple palestinien et qu'il ne lui avait apporté que la souffrance. M. Biden a réitéré son soutien à Israël. Le président Joe Biden a rencontré un groupe d'Israéliens qui avaient combattu lors des attaques du Hamas, sauvé des vies et qui ont été les premiers à intervenir sur le terrain, ainsi que des proches de ceux qui ont été tués afin d'écouter leur récit personnel. Eli Beer, président et fondateur de United Hatzalah, a dit au président « Vous avez une influence positive sur le pays tout entier ». M. Biden a répété sa célèbre déclaration « Il n'est pas nécessaire d'être juif pour être sioniste ». Il a également évoqué sa rencontre mémorable avec Golda Meir. Le président a également rencontré Rachel Edry. Selon Rachel, moins d'une heure après que le Hamas a lancé son attaque du 7 octobre, 2 camions sont entrés dans la ville d'Ofakim avec 14 terroristes et leur arsenal, ce qui a également été indiqué par le maire Itzik Danino. Armés de couteaux, d'armes de poing et finalement de fusils de terroristes, les habitants se sont joints à la police pour mettre fin à l'horreur. La vie a perdu une 50aine de personnes et 5 heures. Rachel et David Audrey ont tenté de distraire leurs ravisseurs, leur offrant de la nourriture et en discutant avec eux.
Rachel a demandé à plusieurs reprises à aller aux toilettes pour que les tireurs d'élite qui surveillaient la maison sachent qu'elle était à l'intérieur. Elle a spontanément menti lorsque les terroristes ont trouvé la preuve que ses filles étaient des officiers de police en disant qu'ils avaient immigré aux États-Unis. Ce mensonge a plu aux terroristes car les Hamas fantasment souvent sur les Juifs qui fuient Israël. Elle a brandi à plusieurs reprises 5 doigts vers la fenêtre, supposant qu'elle était observée pour signaler aux troupes le nombre de terroristes qui se trouvaient à l'intérieur. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a indiqué que la Russie considérait l'attaque d'un hôpital dans la bande de Gaza comme un crime et un acte de déshumanisation. Selon la diplomate russe, Israël doit prouver qu'il n'était pas impliqué dans l'attaque de l'hôpital de Gaza. Ils ne doivent pas se contenter de faire des commentaires dans les médias et sur les réseaux sociaux, mais ils doivent fournir des faits, a-t-elle ajouté. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a appelé les États-Unis à présenter des images satellites qui pourraient aider à clarifier la situation et à identifier l'auteur de la tragédie. L'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême religieux et politique de l'Iran, a affirmé à la télévision d'État iranien que si Israël ne cessait pas d'attaquer la bande de Gaza, personne ne pourrait arrêter les musulmans du monde entier et les forces de la résistance. Si le régime zioniste poursuit ses crimes, les musulmans et les forces de la résistance seront enragés et personne ne pourra les arrêter, a indiqué le dirigeant iranien. Il a ajouté que personne ne devait espérer que certaines parties, dont l'Iran, puissent empêcher la résistance d'agir. Ali Khamenei a fait référence à l'axe de la résistance, terme informel désignant les États et des organisations hostiles à l'État juif qui comprennent, outre l'Iran, par exemple les Hamas palestiniens et les Hezbollah chiites libanais, alliés de l'Iran. Selon Sergei Shoigu, ministre russe de la Défense, les États-Unis et leurs alliés fournissent à l'Ukraine des véhicules blindés, des équipements de défense aérienne et des missiles de haute précision. En violation des conventions internationales, Washington a également inclus des bombes à fragmentation dans ses paquets d'aide militaire. La question du transfert d'avions de combat tactique F-16 à Kiev a été portée à un niveau pratique. Leur arrivée est attendue dès l'année prochaine. En réponse à ces menaces, nous prendrons les mesures appropriées et renforcerons nos frontières occidentales, a souligné M. Shoigu. Il a souligné qu'en plus de fournir des armes, les pays de l'OTAN fournissent également des renseignements aux forces armées ukrainiennes, forment des soldats ukrainiens et envoient des mercenaires et des conseillers en Ukraine. Selon M. Shoigu, en protégeant le régime de Kiev, l'Occident dans son ensemble a déclenché une guerre hybride contre la Russie dans les domaines militaires, politiques, juridiques, économiques et humanitaires. Peter Szijjártó, ministre des Affaires étrangères et du Commerce, a indiqué à Pékin que grâce aux investissements des entreprises de l'Est, la Hongrie occupait aujourd'hui la 4e place dans la production de batteries électriques, mais qu'elle se hisserait bientôt à la 2e place du classement mondial. Selon le communiqué du ministère, le ministre a précisé lors du Forum international de l'initiative Une ceinture, une route, que la Hongrie était le meilleur exemple de coopération mutuellement bénéfique entre l'Est et l'Ouest, ayant déployé des grands efforts pour devenir un point de rencontre important pour les investissements provenant de 2 directions. Il a souligné que les 3 marques allemandes d'automobiles haute de gamme auront des bases de production en Hongrie. Il a également souligné que les 10 plus grands fabricants de batteries électriques au monde sont toutes les entreprises de l'Est, dont 5 étaient déjà implantées en Hongrie, y compris la plus grande entreprise du secteur, la société chinoise CATL. Et finalement, pour le météo, pendant le week-end, le soleil jouera à cache-cache avec les nuages. Dimanche, le vent sera plus faible et le soleil sera également au rendez-vous. Les températures moyennes évolueront entre 12 et 22 degrés le matin et entre 16 et 22 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol.
Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de TTV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. En declaraciones conjuntas con el primer ministro Benjamin Netanyahu en Tel Aviv, Biden dijo de Hamas han cometido atrocidades y horrores que hacen que ISIS parezca algo más racional. Al mismo tiempo, Biden reiteró su advertencia a Israel sobre la conducción de la guerra. El mundo está observando. Israel tiene valores como los Estados Unidos y otras democracias y están observando lo que vamos a hacer. Biden también respaldó la afirmación de Israel que la explosión mortal de la noche anterior en un hospital de Gaza fue el resultado de un ataque erróneo con cohetes por parte de terroristas palestinos. Sin embargo, añadió, hay muchos que no están seguros y subrayó, debemos tener en cuenta que Hamas no representa a todo el pueblo palestino y solo le ha traído sufrimiento. Biden reiteró su apoyo a Israel. El presidente Joe Biden se reunió con un grupo de israelíes que lucharon en atentados de Hamas, salvaron vidas, fueron primeros intervinientes sobre el terreno y familiares de los fallecidos y escuchó sus historias personales. El presidente y fundador de United Hatzalah dijo al presidente, sois una influencia edificante para todo el país. Biden repitió su famosa afirmación, no hace falta ser judío para ser sionista. También detalló su gran encuentro con Golda Meir. El presidente también se reunió con Rachel Edry. Rachel y su marido fueron secuestrados en su casa menos de una hora después de que Hamas lanzara su ataque del 7 de octubre. Los camiones entraron en la ciudad de Ofakim con 14 terroristas y su arsenal, dijo el alcalde Itzik Danino. Solo la acción espontánea de los residentes y la policía armados con cuchillos, algunas pistolas y finalmente los propios rifles de los terroristas detuvo el horror y la ciudad perdió unas 50 personas en 5 horas. Rachel y David Edry intentaron distraer a sus captores con comida y conversación. Rachel pidió repetidamente ir al baño para que los francotiradores que vigilaban la casa supieran que estaba dentro. Mintió espontáneamente cuando los terroristas encontraron pruebas de que sus hijos eran policías, diciendo que habían emigrado a los Estados Unidos. Esta mentira fue del agrado de los terroristas, ya que Hamas suele fantasear con judíos que huyen de Israel. Señaló repetidamente con 5 dedos hacia la ventana, suponiendo que le estaban observando para indicar a las tropas cuántos terroristas había dentro. Rusia considera el ataque contra un hospital en la Franja de Gaza un acto criminal y deshumanizador, declaró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova. Por supuesto, consideramos tal acto como un crimen, como un acto deshumanizador, dijo Zakharova. La diplomática rusa dijo que Israel debe demostrar que no estuvo implicado en el ataque contra el hospital de Gaza. No deben limitarse a hacer comentarios en los medios de comunicación y en las redes sociales, deben aportar hechos, añadió. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso pidió a Estados Unidos que presente imágenes por satélite que puedan ayudar a aclarar la situación e identificar al autor de la tragedia. Si Israel no deja de atacar la Franja de Gaza, nadie podrá detener a los musulmanes del mundo y a las fuerzas de la resistencia, declaró el Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo religioso y político de Irán, en la televisión estatal iraní. Si el régimen sionista continúa con sus crímenes, los musulmanes y las fuerzas de la resistencia se enfurecerán y nadie podría detenerlos, declaró el líder iraní. Añadió que nadie debe esperar que ciertas partes, incluida Irán, puedan impedir que la resistencia pase a la acción. Ali Khamenei se refirió al eje de la resistencia, término informal para designar a los estados y organizaciones hostiles al Estado judío que, junto a Irán, incluyen, por ejemplo, al palestino Hamas y al chií libanés Hezbollah, aliado de Irán.
Estados Unidos y sus aliados están suministrando a Ucrania vehículos blindados, equipos de defensa antiaérea y misiles de alta precisión. En violación de las convenciones internacionales, Washington también ha incluido bombas de racimo en sus paquetes de ayuda militar. La cuestión de la transferencia de cazas tácticos F-16 a Kiev ha pasado a un nivel práctico. Se espera su llegada ya el año que viene. En respuesta a estas amenazas, tomaremos las medidas adecuadas y reforzaremos nuestras fronteras occidentales, declaró Shoigu. Señaló que además de suministrar armas, los países de la OTAN también facilitan información de inteligencia a las Fuerzas Armadas ucranianas, entrenan a soldados ucranianos y envían mercenarios y asesores a Ucrania. Según Shoigu, al proteger al régimen de Kiev, el occidente colectivo ha lanzado una guerra híbrida contra Rusia en los ámbitos militar, político, jurídico, económico y humanitario. Hungría ocupa ahora el cuarto puesto en la producción de baterías eléctricas gracias a las inversiones de empresas orientales, pero pronto ascenderá al segundo puesto en la clasificación mundial, declaró en Pekín el ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio Exterior, Péter Szijjártó. Según el comunicado del ministerio, el ministro afirmó en el Foro Internacional de la Iniciativa de la Franja y la Ruta que Hungría es el mejor ejemplo de cooperación mutuamente beneficiosa entre Oriente y Occidente, ya que ha realizado grandes esfuerzos para convertirse en un importante punto de encuentro de inversiones procedentes de ambas direcciones. Señaló que las 3 marcas alemanas de automóviles premium tendrán bases de producción en Hungría. También señaló que los 10 mayores fabricantes de baterías eléctricas del mundo son empresas orientales, 5 de las cuales ya han apostado por Hungría, incluida la mayor empresa del sector, la China CATL. Y finalmente por el tiempo, durante el fin de semana el tiempo estará parcialmente nublado y será suave. El domingo el viento amainará y se espera tiempo soleado. Las temperaturas medias oscilarán entre los 12 y los 22 grados por la mañana, entre los 16 y los 23 grados por la tarde.先生们、女士们，大家晚上好，我是艾当，现在是中文新闻。在特拉维夫与以色列总理本雅明内塔尼亚胡的联合声明中，在提到哈马斯时，拜登表示，他们就是哈马斯的暴行和恐怖行为，让伊斯兰国组织看起来都理性许多。同时，拜登重申了他对以色列战争行为的警告。全世界都在看着，以色列与美国和其他民主国家有相同的价值观，全世界都在看我们将会怎么做。拜登还支持以色列所支撑的前天夜里在加沙医院发生的致命爆炸是由巴勒斯坦恐怖分子无视火箭弹造成的。然而，他补充道，有许多人并不确定，并强调我们必须牢记，哈马斯并不代表全部巴勒斯坦人民，哈马斯给他们带来的只有痛苦。拜登还重申了他对以色列的支持。美国总统乔拜登会见了一群在哈马斯袭击中抗击并最先参与地面袭击的以色列人以及那些被杀害者的亲属，并倾听他们对于亲身经历的描述。联合国委员组织总裁兼创始人伊莱比尔告诉拜登，您的到来鼓舞了整个以色列。拜登重复了他的名言，你不是犹太人才能成为犹太复国主义者。他还详细描述了他几十年前与古尔达梅尔夫人的长时间会谈。拜登总统还会见了吉尔艾德里
奥法基姆镇长伊提克·丹尼诺表示，在哈马斯10月7日发动攻击不到1小时后，2辆卡车载着14名恐怖分子和他们的武器闯入了奥法基姆。居民和警察自发使用道具、手枪以及后来获得恐怖分子的步枪，在最终阻止了这场恐怖袭击。在5个小时内，镇上约有50人遇害。雷吉尔和大卫·埃德里试图用食物和谈话分散监视者的注意力。雷吉尔反复进去洗手间，以便屋外瞄准他们家的狙击手知道他在里面。当恐怖分子发现他的儿子们是警察时，他撒谎说他们已经移民到美国。恐怖分子信以为真，因为哈马斯时常幻想犹太人逃离以色列。他猜测外面有狙击手，于是不断对着窗户伸出5个手指，以告诉外面的部队方内有7名恐怖分子。俄罗斯外交部发言人玛利亚·扎哈罗娃表示，俄罗斯认为对加沙地带医院的袭击是犯罪和非人道的行为。扎哈罗娃说：“我们当然认为这样的行为是犯罪，是非人道的。”这位俄罗斯外交官指出，以色列必须证明他没有参与对加沙医院的袭击。他们不应仅在媒体和社交媒体上发表评论，他们应拿出证据。他补充道。他呼吁美国提供卫星图像，以帮助澄清情况，并确定这场悲剧的肇事者。伊朗最高宗教和政治领袖艾亚多拉哈梅内伊已在伊朗国家电视台上表示，如果以色列不停止攻击加沙地带，那么将没有人能够阻止世界各地的穆斯林和抵抗力量。他说，如果以色列的罪行继续下去，穆斯林和抵抗力量将陷入疯狂，没有人能够阻止他们。他补充说，任何人都不应该寄希望于伊朗等某些方面能够组织抵抗力量采取行动。阿里哈梅内伊提到了抵抗周线这一非正式用语，用来指代与以色列敌对的国家和组织，其中除伊朗之外，还包括与伊朗结盟的巴勒斯坦哈马斯和黎巴嫩什叶派真主党。俄罗斯国防部长沙伊古表示，美国及其盟国正在向乌克兰提供装甲车、发攻武器和高精度导弹。在违反国际公约的情况下，美国还将起诉弹药列入军事援助计划当中。此外，美国预计将于明年向乌克兰转让 F-16战机。为了应对这些威胁，我们正在采取适当措施加强西部边境。绍伊古指出，除了供应武器，北约国家还向乌克兰武装部队提供情报，训练乌克兰军队，并向该国派遣国用军的核顾问。他表示，为了保护基辅政权，西方集体在军事、政治、法律、经济和人道主义领域对俄罗斯发动了一场混合战争。匈牙利外交部长西尔多彼得在北京表示，得益于东方国家企业以一系列的投资，匈牙利动力电池产量排名显著得色，即将上升为世界第2。据匈牙利外交部声明，部长在“一带一路”国际合作高峰论坛上表示，匈牙利是东西方互利合作的最好范例。匈牙利做出了巨大的努力，成为东西方投资的重要交汇点。他指出，德国3大高端汽车品牌都将在匈牙利设立生产基地，全球10大电动汽车电池制造商都位于东方国家，其中已有5家承诺将投资匈牙利，包括行业最大公司来自中国地名的时代。周末天气为局部多云，气温适中，周日风力将减弱，天气晴朗。早晨平均气温为12至22摄氏度，下午为16到23摄氏度。女士们、先生们，非常感谢。为了更多的新闻，请关注我们的网站 hettydavid.com 或者 briarpress.com。我们祝你们周末愉快，谢谢。
ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. במהלך עצרה משותפת העיר ראש הממשלה בנימין נתניהו בתל אביב, העיר ביידן על חמאס שהם ביצעו זוועות שגורמים לדאעש להיראות קצת יותר רציונליים. במקביל חזר ביידן על אזהרתו לישראל מפני התנהלות המלחמה. העולם צופה, אמר ביידן. לישראל יש ערכים כמו לארצות הברית ולדמוקרטיות אחרות, והם צופים במה שאנחנו הולכים לעשות. ביידן תמך גם בטענתה של ישראל, לפיה הפיצוץ הקטלני בבית החולים בעזה בלילה הקודם היה תוצאה של מתקפת רקטה כושלת של טרוריסטים פלסטינים. במקביל הוסיף שיש הרבה אנשים שלא בטוחים בכך, והדגיש, צריך לזכור שחמאס לא מייצג את כל העם הפלסטיני, ומביא לו רק סבל. ביידן נשאר מחדש את תמיכתו בישראל. הנשיא ג'ו ביידן נפגש עם קבוצה של ישראלים שנלחמו במהלך התקפות חמאס, הצילו חיים, הגיבו ראשונים בשטח וגם עם קרובי משפחתם של ההרוגים והקשיב לסיפוריהם האישיים. אלי באר, נשיא מאוחדת הצלה, אמר לנשיא, אתה השפעה מרוממת על כל המדינה. ביידן חזר על האמירה המפורסמת שלו, לא צריך להיות יהודי כדי להיות ציוני. הוא גם סיפר בפירוט על פגישתו הגדולה עם גולדה מאיר. הנשיא נפגש גם עם רחל אדרי, פחות משעה לאחר שחמאס פתח מתקפתו ב7 באוקטובר, התגלגלו 2 משאיות לתוך העירייה אופקים, ובהן 14 מחבלים והארסנל שלהם, אמר ראש העיר איציק דנינו. רק הפעולה הספונטנית של התושבים מהמשטרה, חמושים בסכינים, כמה אקדחים ולבסוף רובים של המחבלים עצמם עצרו את הזוועה. העיר איבדה כ50 בני אדם תוך 5 שעות. רחל ודוד אדרי ניסו להסיח את דעתם של החוטפים עם אוכל ושיחה. רחל ביקשה שוב ושוב ללכת לשירותים כדי שהצלפים שצפצו בבית ידעו שהם בפנים. היא שיקרה באופן ספונטני כשהמחבלים מצאו ראיות לכך שבניה שוטרים, ואמרה שהם היגרו לארצות הברית. השקר הזה היה כדי לרצות את המחבלים שחיל חמאס מפנטז לא פעם על יהודים שנמלטים מישראל. היא הבזיקה שוב ושוב 5 אצבעות לעבר החלון בהנחה שצופים בה כדי להיעע את הכוחות כמה מחבלים היו בפנים. רוסיה מסווגת ההתקפה על בית החולים ברצועת עזה כפשע ומעשה של דה-הומניזציה, אמרה מריה זכרova, דוברת משרד החוץ הרוסי. כמובן שאנחנו מסגים פשע כזה כפשע, מעשה דה-הומניזציה, אמרה זהרova. לדברי הדיפלומטית הרוסיה, ישראל חייבת להוכיח שהיא לא צד לפיגוע בבית החולים. הם צריכים לא רק לפרסם תגובות בתקשורת ובמדיה החברתית, אבל גם לספק עובדות, הוסיפה. דוברת משרד החוץ הרוסי קראה לארצות הברית להציג תמונות לוויין שיכלו לסייע בהעברת מצב ובזיהוי מבצע הטרגדיה. אם ישראל לא תפסיק את התקפתה ברצועת עזה, איש לא יכל לעצור את המוסלמים בעולם ואת כוחות ההתנגדות, אמר המנהיג הדתי והפוליטי העליון של איראן, האייתולה עלי חמנאי, לפי דיווח בטלוויזיה הממלכתית האיראנית. אם המשטר הציוני ימשיך בפשעיו, המוסלמים וכוחות ההתנגדות יכעסו ואף אחד לא יוכל לעצור אותם, אמר המנהיג האיראני. הוא הוסיף שאף אחד לא צריך לקוות שגורמים מסוימים, כולל איראן, יוכלו למנוע את הכוחות מלהתנגד. עלי חמנאי התייחס לציר ההתנגדות שהוא שם לא רשמי למדינות וארגונים עוינים למדינה היהודית הכוללים, בנוסף לאיראן, למשל את חמאס וחיזבאללה. ארצות הברית ובעלות בריתה מעבירות לאוקראינה כלי רכב משוריינים, ציוד הגנה אווירית וטילים בעלי דיוק גבוה. בניגוד להסכמים בינלאומיים, וושינגטון כללה גם פצצות מצרר בחבילות הסיוע הצבאיות שלה. סוגיית מסירת מטוסי הקרב הטקטי F-16 לקייב עלו לרמה מעשית, הגעתם צפויה כבר בשנה הבאה. בתגובה לאיומים הללו לנקוט בצעדים מתאימים ולחזק את גבולותינו המערבים, אמר שויגו. הוא ציין כי בנוסף להספקת נשק, מדינות נאט"ו מספקות לכוחות המזוינים האוקראינים מידע מודיעיני, מאמנות עבורם חיילים אוקראינים ושולחת שכירי חרב ויועצים לאוקראינה. לדברי שויגו, על ידי הגנה על משטר קייב, המערב הקולקטיבי פתח במלחמה היברידית נגד רוסיה בתחומים צבא, פוליטיקה, משפט, כלכלה וההומניטריה. הודות להשקעות של חברות מהמזרח, הונגריה נמצאת כיום במקום הרביעי בייצור סוללות חשמליות, אך בקרוב תעלה למקום השני בדירוג העולמי, הצהיר שר החוץ והמסחר פטר סיאטו בבייג'ינג. על פי הודעת המשרד, שר החוץ דיווח בפורום הבינלאומי של יוזמת החגורה והדרך, כי הונגריה היא הדוגמה הטובה ביותר לשיתוף פעולה מועיל הדדי בין מזרח למערב, שעשתה מאמצים אדירים להפוך לנקודת מפגש חשובה להשקעות משני הכיוונים. הוא ציין כי לכל 300 מותגי רכב הפרימיום הגרמנים יהיו בסיסי ייצור בארצנו. בנוסף, הוא הדגיש כי כל 10 יצרניות הסוללות החשמליות הגדולות בעולם הן חברות מזרחיות, 5 מהן כבר התחייבו להונגריה, כמו גם החברה הגדולה במגזר, CATL הסינית. ולמזג האוויר, במהלך סוף השבוע המזג האוויר יהיה מעונן חלקית, הרוח תחלש ביום ראשון, נוכל להתכונן להתבהרות. הטמפרטורות תהיינה בין 12 ל-22 מעלות בבוקר, ובין 16 ל-23 מעלות אחר הצהריים.
עד כאן החדשות להערב. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-htv.com או boyerpress.com. תודה רבה, ושתהיה לכם שבת שלום.